नवविवाहिता दंपति माने केबे भी चप्पल पिंधि शोइबा घर को जिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं शोइबा घर को पानी रे लूण पकाई पोछा लगाइबा द्वारा नकारात्मक शक्ति दूर होता है। शोइबा समय अधिक उच्च तकिया व्यवहार करने उचित नुहे। यह द्वारा मुहर सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो जाए एवं चर्म रे भांग पड़िबार संभावना रही है। जदि शोइबा समय खरा स्वप्न आसुए तेबे शोइबा समय तकिया तले रसुण रखी शोइबा द्वारा खराब स्वप्न दूर होता है। शोइबा समय खटरे गोटे गदी पकाइबा उचित, केबे भी दुईटी गदी जोड़ी करी पकाइबा उचित नुहे। यह द्वारा दाम्पत्य जीवन रे दूरता देखा देता है। फ्रेंड्स, आपण जमी एमती आहरी आगो को नुआ नुआ वीडियो देखा चाहते आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। शोइबा समय तकिया तले सुगंधित पुष्प किंबा कपड़े सुगंधित अतर लगाई रखिबा द्वारा मनर चिंता दूर होता है। ता सहित वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण होगा सहित कार्य क्षेत्र में प्रगति होता है। चाणक्य नीति अनुसार मनीष जीवन में धनर आवश्यकता खूब रही। धन लाभ पाई व्यक्ति निजर लक्ष्य सफल होगा जरूरी। धन अर्जन करने सह तार सदुपयोग करने आवश्यक, तेबे जाई जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाइब। चाणक्य कहते जे जीव मनुष्य रूप में जन्म नहीं थाए, ताकू ता जीवन में किछि ना किछि कार्य करने को पड़ी थाए। बिना लक्ष्य जीवन पशु समान अटे। जे निज गड़े परिश्रम करी ठिया होता है ताकू कदापि काहारी आगरे हाथ पतई ठिया हवा को पड़े नहीं। कर्मठ व्यक्ति निजर दायित्व प्रति सतर्क थाए। कर्मठ व्यक्ति प्रति सर्वदा ईश्वर कृपा रही थाए। घरे शांतिपूर्ण स्थिति रखिबापई नियमित संध्या समय घरे मोमबत्ती जलाइबा जरूरी। जदि एही मोमबत्ती सुगंधयुक्त होइथिबो तेबे खूब भल प्रभाव मिलिबो एवं घर पुराणा कलाकृति बाहर कर दिंतु, कारण पुराणा कलाकृति नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करि थाए। तेणु एही बळे वस्तु रखिबा उचित नुहे। बंधुगण, जो लोक मैंने सकाळे डेरी रे उठी थांती और अलसुआ भली जीवन को उपभोग करी पैसा खर्च करि थांती, एही भली लोकंक निकटरे धन स्थायी होई रही न थाए। काहेकि ना सूर्य उदय और सूर्यास्त समय सोई रहिथिबा व्यक्तिंक उपरे लक्ष्मीक कृपा रही न थाए। बंधुगण, आपण जदि चाहूँगी आपण जीवन में लक्ष्मी कृपा रहो ताहले कमेंट रे भक्ति सहकारे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दिंतु। 40 दिन अधिक दिन पर्यंत केबे भी बाल रखिबा उचित नुहे किंबा भांगी जाइथिबा पानी रे मुंड कुंडेबा उचित नुहे। यह अशुभ हेबा सहित दारिद्रता देखा देइथाए। कौन से लोकंको शव यात्रा रे जिबा समय केबे भी श्मशान भूमि रे हसिबा उचित नुहे। यह अत्यंत अमंगलकारी होता है एवं दारिद्रता देखा देबार कारण होता है। शनिवार दिन शोइबा खट तले सरिष तेल रखी तापर दिन बिरी डाली रे मिसाई गुलगुला तैयारी करी कुकुर को खाइबा को देबा द्वारा शुभ होता है एवं दारिद्रता दूर होता है। डिम्बिरी गछर चेर को कपड़ा रे गुड़ाई डेउरिया रे भर्ती करी बेकरे पिंधिबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं आर्थिक समानता प्राप्त होता है। प्रत्येक गुरुवार दिन तुलसी गछ मूल रे क्षीर अर्पण करबा उचित। यह अत्यंत शुभ होता है एवं घरे आर्थिक समानता प्राप्त होता है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि घरे श्री सूतक पाठ करने सहित होम करने द्वारा अत्यंत शुभ होता है एवं दारिद्रता दूर होता है। जो पुरुष अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा
ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ, ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶିବରାତ୍ରି, ଦୀପାବଳି ଓ ନବରାତ୍ରି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଘରେ କେବେ ବି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫାଟି ଯାଇଛି କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ଫଟୋ ଫାଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ କେବେ ବି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗଦା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କୁକୁର ଏବଂ କାଉକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ 5 କିଲୋ ଅଟାର ରୁଟି ଏବଂ 1.5 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ସହିତ 3ଟି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳୁନଥାଏ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେଶର ଲଗାଇ କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥାଏ, ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀଟିଏ ପ୍ରଥମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଧାର କରଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଉକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଧାର କରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ଯଦି ଉନ୍ନତିର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ଶନିବାର ଦିନ ନଦୀର ଜଳରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଔଷଧ କାମ ଦେଉନଥାଏ, ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ତମ୍ବାର 4 କଣିଆ ଖଣ୍ଡ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣା ବିକା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଗାଲରେ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଗାଲରେ ହାତ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ 1 ଲୋଟା ପାଣି ଘର ଆଗରେ ଢାଳିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶୁଭ ହେବ। ତା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥହାନିର ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।